ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хушомадед мегӯем ба шабакаҳои молбозори Хуҷанд. Хуб дӯсто, тамошобинон, имрӯза видеоролики нави мо аз шаҳри Хуҷанд. Ин ҳам бошад дар навори имрӯза чӣ хеле ки дида истодтон як сар буққичаи зотӣ барои наслгирӣ беҳтарин аз беҳтаринҳоро ба фурӯш менамоем ва як сари дигар бошад хоноҷини пародии чорнопёстре ки оянда барои наслгирӣ ва ҳамширӣ чун ҳамешагӣ беҳтарин аз беҳтаринҳоро барои шумоён ба фурӯш пешниҳод намуда истодем. Дӯсто, тамошобинон, шахсоне ки харидори ани хас метавонанд видеоролике бо диққат тамошо карда дар бораи молҳои имрӯза барои худ маълумоти пурра гирифта баъдан бошад ба зери экран ба рақамҳои соҳиби мол занг зада боз дар борааш маълумоти пурраашро гирифта харидорӣ карда метавонанд. Дӯсто, тамошобинон, маълумот медиҳам дар бораи моли номери як. Ин ҳам бошад буққаи гибрид аст ки зоташ чорнопёстре буда барои наслгирӣ беҳтарин аст. Дӯстони азиз, ин сифата бенитон, ин аҳлиша бенитон, табиаташ моли ором. Ин буққае ки ҳозир барои шумо пешниҳод карда истодем, сину солаш акнун 7 моҳа мешавад. Ин мол бошад пас аз 2 рӯз 7 моҳаи пурра мешавад. Санаи таваллудаш бошад 13 марти соли 2025 ба маълумоти додаи соҳиби мол. дӯстон, тамошобинон, чӣ хеле ки дида истодтон мол ҳама ҷиҳате шахсоне ки мехоҳад барои фермааш харидорӣ кунад, аними буққа гуфтани ҳастам ки бениҳоят буққаи олиҷаноб. Ин мол сорти якум не, ин висши сорт аст. дӯстон, шахсоне ки сифат ба сарфаҳм меравад, қаду қомат ба васигии қафош ба сараша хушрӯгиш ба калговиш ба плюс вани тувоқчое ки ҳоло гӯсала аст. дӯстон, шир ба сер шудаги мол мехоҳад барои ферма аними хеле молҳои аҳла барои хонааш агар харидорӣ кунад, гуфтани ҳастам ки аними варианти беҳтарин. дӯсто, тамошобинон, видеоролике бо диққат тамошо кунед. Масъалаи хӯрду хӯрок ва саломатиш айни ҳол бениҳоят наст. ҳозираш ба ягон хел мол ба камбуд дида намешавад. Анин буққае ки дидостон бениҳоят сифаташ висши сорт гуфтем, чӣ қадаре ки таъриф кунем ҳам меарзад. дӯстон, лекин мо зиёд таъриф намекунем. хӯрданаш ба саломатиш ба одамое ки моли зотӣ ва сарфаҳм мерад, молҳои зотӣ ки ди сару кор гирифтагӣ марҳамат ба зери экран занг зада ба рақами соҳиби мол омада дида ҳама ҷиҳата санҷиш гузаронда ёру дӯсто кади одамое ки мола сарфаҳм мерад маслиҳат карда баъд бошад мана харидорӣ мекунед. дӯсто, тамошобинон, ин буққае ки барои шумоён пешниҳод карда истодем ҳоло 7 моҳа, ҳоло то 1 сола мешавад ки боварӣ дорам ки мол хеле дигар калон мешавад, то 2 сола мешавад боз калон мешавад. ман боварӣ дорам ки сол ба сол, рӯз ба рӯз ин хел молҳо афзоишаш бениҳоят наст калон мешавад. дӯсто, тамошобинон, ба хотири аними буққаи зотӣ, ба хотири аними табиати оромаш, ба хотири аними хӯрогиш якта лайка мезанем. ана шохҳо шандаям мол моле ки ҳам шира хӯрдагӣ, ҳам саҳро ва гаштагӣ хорош аст. дӯсто, масъалаи хӯрданош бениҳоят наст. шахсоне ки агар мана дилаш ба ягон гап биёд ки аз шир баромадагӣ бошад хароб мешавад, не дӯстон, ин хел нест. ман боварӣ дорам ки ҳам алафи кавуд хӯрда гаштагӣ, ҳам камбикор метавонед аними варианта гирифта боз мана дар чи саҳроҳо пойда як оянда моли насб кунедтон агар беҳтарин ин тӯша бенитон. дӯсто, тувоқчое бенитон, мана ба фикрам аз ин зиёд намешавад. мол ҳама ҷиҳата ғафс, қафоҳош, паҳмиҳош бениҳоят васеъ, моли ҳам дароз. шахсоне ки мехоҳад тариқи телефони савдо кунад, яъне ки харидорӣ кунад, баландии қадаш бошад 1 метру 22 сантиметр аз пои қафояш. ҳоло 7 моҳа буққа аст. дӯстон, аними хел буққаи бай мегӯяд. дӯстони азиз, харидори аниқ метавонтон омада дида ҳама ҷиҳата санҷиш гузаронда баъд харидорӣ кунедтон. нархаш бошад, нархаш дастрас 25 000 сомонӣ боз муомила дорад. масъалаи даставкаш бошад алоҳида ҳамроҳи харидор ҳамсӯҳбат шуда даставкашам ташкил карда мешавад. дӯсто, барои насл беҳтарин аст. чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем ин хел молҳои буққаҳои гибрид бениҳоят дар оянда калон мешавад. мани сорта бенитон, қафоя, қаду қомата ростиша бенитон. дӯстон, гаданчошамо ин хел одамо бо ин буққая мана баланд када ин хел овехта баста мондагӣ монде, худаш мол гадандор, ҳама ҷиҳата одамое ки зот кади сару кор мегирад. мана ин кифта васегиша бенитон, кифта васегиша дастам калон саросимана шуда. шахсоне ки мана харидори аниқ аст 25 000 сомон боз камтар муомила дорад, метавонедтон омада дида ҳама ҷиҳата санҷиш гузаронда
خریداری کرده باشم. باری اول در یوتیوب این خیلی مالای سارد، این خیلی برای زاتوی شیری که میاسم ملاش نمیگه با نزدیکی برآمدگیش نه دوستان. برام داشتم مالای زاتی گوشتی برآمدگی، لیکن زاتی شیری و این خیلی گلنه صفت حالا نبرآمده است به نزدیک دوستان. مال به حد مالی عجایبات است. 25000 سامان باز کمتر معامله دارد. خب دوستان معلومات میدم درباره مالی نمره 2. این هم باشد مالی ذاتی شیری است که برای نسل گیری چون همیشگی حرکت میکنیم بهترین از بهترین ها رو به فروش پیشنهاد نماییم. حالا اکنون من شاخچه برآورده ایستاده است، میتونید ورانت های شاخچه گرفتن هم هست. دوستان تماشا ببینید اینمی قناجینی که حاضر برای شما معلومات میدم مالی ذاتی شیری بوده، پرادهش 4 پیاستری است. به معلومات داده صاحب مال اینمی قناجین باشد سن سالش 5 ماه است. سال دوستان عزیز نه از اهمیتی دارم 5 ماه الکه همین قدر قد و قامت دارد، همین قدر زیبایی دارد دوستان. داده خدا به نهایت مالی خوشرو قفاشه بینتون. خب دوستان عزیز این گونه صفات ها تنها در کانال دوست داشته ما و شما این هم باشد در یوتیوب کانال مال بازار خوجند است دوستان. تازهش به نهایت ذاتش ذاتی تازه، رنگ و رحمتش به نهایت مالی تازه. میتونید تا مالی نمره 2 قناجین 5 ماه گفته دربارش معلوماتش گرفته خریداری کنید تا همیشه به روز شیر خودگی این هم سرآوا گشتگی مال. اگر مالی جوشاتان باشد بوده دلچی باز 2 ماه 3 ماه دیگر شیر به خورانتون نمیشود یا اینکه کم بکار داده ترید داده نگاه میکنید تو نمیشود. این هم باشد قد و قامتش به نهایت بزیب همه جهته، یعنی ابریزوی گردن میگویم، یعنی ابریزوی گردن توشو به نهایت خوشرو، سرش هم همه جهته خوشرو دوستا. یعنی میخه مال های سرش خوشرو میگود چشماشو منه ببین تو عجایبات است دوستا. مال ها هر دوشم ویشی سورد، نرخش هم نسبتی ذاتش نگاه کرده خیلی دسترس دوستا. 11500 سومان باز معامله دارد. اینچنین دستافکی این هم باشد علایده همراه خریدار هم صحبت شده دستافکش هم تشکیل کرده می شود که شاید از طرفی فروشنده شاید که از طرفی خریدار مبلغ گذاری گردد. خب دوستان عزیز لایک میزنیم به خاطر مالای ویشی سورد. این خیلی مال ها تنها در همین کانال میبرد دوستان. تعریفی زیاد نمیکنیم، باز آمده صفتش رو از نزد مال دیده همه جهته سنجیده خریداری کنید. نگفته نمانیم که علمی خلاچه که حالا برای شما معلومات داده سادیم شخصانی که میخواد این هم طریق تلفنی سودا کنم گفت. خب بلندی قدش 1 متر و 8 1 متر و 10 سانتی متر از پای قفویش مال غوز قفوهاش وسیع پیستاناش سبز سفید. باوری دارم که الکه منه پیستاناش بینتون چخه. خب من حتی در وقتی انیمه حالی گوسلی 5 ماه بودنش هم الکه جوچه‌هاش منه درازی خالتی پیستاناش کلام. خب دوستان عزیز میتونید آمده از نزدش مال ها رو دیده در یک جایگی هر دو اشیا رو خریداری کنید. باور دارم که برای نو فرم تشکیل میکردیگو برای نو کار سر میکردیگو به نهایت وریانت بهترین. لایک میزنیم ویدیو رو که یاد دوستان بعد دیگه میکنیم نگفته نمون که مدتی 3 روز 4 روز از سببی که از آچش جدا شدگی شاید که میخیل وقتی شیرش به سحر و بیگاه مال باز کند، لیکن دیگه همش 100% خوردن سلامتیش و گاب نیست.